निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। बैठ जाओ, ठीक हो? बहुत दिन हो गए ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ बैठ के जिंदगी दियां गल्लां करन नूं तो याद ते रोज ही आउंदा से पर परमात्मा दा हुक्म जिस तरह पर जो आपां गल्लां करदे हुंदे सी कि महाराज जी आपां नूं आ दस दे इस तरह करना वो तो तू रोज करदा रहा ना। बहुत बीबा सी असी भी करते रहे। Please sit down. It has been few days since you and I have not been able to sit down together and talk about what Maharaj Ji tells about life. What is life and how to live life? What is the purpose of life? But I'm very pleased that you have been practicing Maharaj Ji's love messages every day. चल हुण उन्हां दा खत पढ़िए जो अज आया ध्यान करके। कित्थे ध्यान करना है? नाभि ते, ठीक है। Let us read his letter which we received today, and how beautiful that his letters are always poetic. Love poems. Let us become focused at the navel point and sing and realize what is he saying to us.
And let us become focused at the navel point, fully focused. मन मंदिर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नाम। चल अपन दोवें इकट्ठे पढ़िए। मन मंदिर तन वेस कलंदर घट तुर तू ते दौड़िया जाना, इदां थोड़ा पढ़ीदा। इस तरह नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ लिए तो फिर घर चलिए, इदां करदा तू। Let us make sure that our insides are peaceful, still enough to sing his love letters, peaceful enough to understand what he is saying. Man mandir, we should cherish every word of his. Man mandir, Maharaj Ji कहते कि साडा जो मन है वो परमात्मा दा मंदिर। आपां नूं समझा रहे हैं, हाँ जी, आपां नूं समझा रहे, कहते कि जिहड़ा तेरा मन है ना, इनू तू परमात्मा दा मंदिर बना। मन की चीज सुरती जिहदे विच ख्याल आउंदे रहिंदे। कहते जे सुरती विच तैनू ख्याल आउंदे रहिंदे, वो ख्याल बंद करके ते उस सुरती नाल गाउणा। जे ख्याल आ रहे तो फिर तो नहीं ना मंदिर। तो महसूस नाभि ते महसूस करना जी। चल आपां नाभि ते महसूस करिए परमात्मा दी हाजरी। तू महसूस कर उत्थे परमात्मा घड़ी दी उल्ट दिशा विच सैर करदे अंदर ही सैर कर लेंदे। अंदर अपना पता किन्ना वड्डा, जिड्डा वड्डा ब्रह्मांड है। Feel him moving in an anti-clockwise direction at the navel point.
कि जदों परमात्मा दी हाज़री आपां नूं महसूस हुंदी, जिस तरह हुण नाभि ते हो रही, उत्थे परमात्मा महसूस हो रहा है ते नाल ही मस्तक विच जे तू काफ़ी शांत है ना, ते नाल ही देख मस्तक विच भी तेरे कुछ महसूस हो हिलजुल, क्योंकि जो परमात्मा की हाज़री उत्थे है वो महसूस मन विच हुंदी है, मस्तक ते। When we feel His presence anywhere, as we are doing it now at the navel point, we are feeling His presence there, at that point, and that the divine is there. We are feeling His presence, and at the same time, we are feeling His presence within our mind at the forehead. You should feel some movement at the forehead, some presence, pious presence. Presence of some indescribable, mysterious presence which cannot be described. Now my mind has become His temple. मेरा मन हुण मेरे प्यारे दा मंदिर बन गया। मन मंदिर तन वेस कलंदर, वेस कलंदर, तन वेस कलंदर। And my body is the attire of a fakir. Kalandar. Kalandar means a fakir, a fakir who is on the move. Ves is perava, clothes, robe. ते मेरा जिस्म, भाव कि मेरियां अखां, मेरा नक, मेरे कान, मेरी रसना, मेरे हाथ, ये कपड़े हन। मेरा मन जोगी बन गया है। मेरा मन जोगी बन गया है। ते अखां, नक, रसना, कन, हथ, ये सारे उस जोगी दे कपड़े हैं।
जोगियों दे कपड़े किदां दे हुंदे? हंबल, निमर दे कपड़े हन, शोक कपड़े नहीं हन, भड़कीले कपड़े नहीं हन, सादे जे दाने जे। All the five senses have become the humble a humble attire of my mind, a humble attire of fakir, my mind. महसूस होंदा ही मस्तक ते भी ते नाभि ते भी बहुत बीबा सी देखा आपां किन्ने भागां वाले हैं। रोना आ जाता है कि इन्ने उच्चे भाग उन्हें लिख दिते सी। It brings tears to my eyes that what a destiny of mine and yours he wrote on our foreheads. मन मंदर तन वेस कलंदर. My eyes are a humble attire of my mind. My mind which has become a fakir now. Eyes, a humble attire, humble eyes, humble ears. They receive every sound very humbly, very lovingly, very gently. My eyes look at everybody, at everything with humility filled in it, in them. My tongue speaks every word while remaining drenched in humility. My nose smells whenever it smells anything very respectfully, very gently. Very gently, very respectfully. And my hands, whenever they touch anything or anybody, there is so much tenderness, gentleness, filled in them. मन मंदर तन वेस कलंदर. कट ही तीरथ नावा
कट ही तीरथ नावा। हुण ये सारे कपड़े जिहड़े जोगी दे पहलां बाहर बड़े शौक जै, भड़कीले जै, चंचल जै, अनपीसफुल, egoistic, they wanted to show off something as if, and now they have become so humble. And they all have come together within to feel the Lord of the universe. ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁੰਘਦੀ ਸੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। जोगी बन के, जोगी। ते जोगियां दा काम हुंदा तुरे फिरना, किते बैठ जाना फिर तुरे फिरना। ते हुणे नाभि ते आके ये सारे इकट्ठे एक बन के ते नाभि ते आके बैठ गए। काठी तीर्थ नामा। And now the mind which was operating through the five senses, which were using the five senses, have come within to feel the divine, has come within and has become the temple of God. ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਠੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ। And within is the holy place. This body, the divine's temple, the divine's territory, the whole body is a holy place, and the mind keeps bathing at the holy place within. ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਨਾ? ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ
ते अंदर परमात्मा वसदा, ते अंदर पाक पवित्र जगह। My whole within is God in every cell, in every pore. My insides are so pious, holy. My mind now lives at a holy place, keeps on taking a bath there. मेरा मन उन तीर्थ ते रहता है। My mind, हाँ जी। मन मंदिर तन वेस कलंदर, कट ही तीरथ नावा, कट ही तीरथ नावा। फिर कहंदे कित्थे रह के सुनदा तू उदा खत नाभी ते, है ना? हाँ ठीक। नाभी ते भी ते जे तू हुण एक्सपर्ट बन गया ते फिर मस्तक ते भी दोवां जगह ते इकट्ठियां कर सकदा। And if you have become expert, then you can feel our beloved's presence at the navel point as well as at the forehead in the mind. मन बेदया तेन महसूस होंदा नशा जिहा? तेनू तो बहुत चढ़गी लगदी, बोलदा ही नहीं। वधिया। मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, मेरे मन, my mind has been pierced with my beloved. दयाल, kind. मेरा यार है, बहुत ही दयाल है। ते वो मेरे मन में आके खुब गया। खुब गया, खुब गया, हुण निकलदा नहीं उन्हें। He has pierced into my mind, my beloved, and he is very powerful. How lucky I am. मैं कितने भाग्य वाली। मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, नी मेरी माए सुन मेरे नाल की होया।
मेरे मन विच परमात्मा आ गया। मेरे मन विच परमात्मा खुब गया। वो कहंदा मैं इत्थे रहना। वो कहंदा मैं इत्थे रहना। बेद्या मीन्स खुब गया। मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई। मन बेद्या दयाल सेती, सेती उस नाल, नाल मेरे प्यारे दयालु दे नाल। My mind has been pierced with the presence of my beloved. कौन जाने पीर पराई, इश्क हो गया ही मैनू। ते इश्क दी एक पीड़ जी हुंदी, पीड़ वो थोड़ा जिहा भी परा होया ते बहुत पीड़ हुई। ते पीड़ सिर्फ मैनू ही पता है, होर किसी नू पता नहीं लग सकती इश्क दी पीड़ किहो जी। With ishq comes pain, deep-seated pain within. And that pain cannot be explained. And nobody else can know this pain except the one who has been blessed with ishq. Ishq. Pain of losing him, pain of not seeing him. Even when I feel him, there is a pain. Pain that him and I are two are separated. The pain only can go if I am dissolved in him. ते दर्द ताई मिटना जिस दिन मैं मिट गई। इस दर्द ने उस दिन ही मरना जिस दिन मैं मर गई। नेत्र बंद करके ध्यान लाना चाहिए। कौन जाने पीर पराई, कौन
जाने पीर पराई। मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई। देखे कितना आश्चर्य खाता है आज। सब कुछ रोड़ के ले गया ना, सारे ख्याल फिक्र चिंता। See how powerful his love messages are. They just make all the thoughts, worries, insecurities, fears fly away. असां हिजर दोपहरा चलियां वे। जे आवाज नहीं ठीक लगती, आवाज बिल्कुल हाँ किसी नूं जिन्नू पता आवाज बारे जो ठीक कर सके थे। असां हिजर दोपहरा चलियां वे। असां हिजर असां हिजर दोपहरा चलियां वे। असां हिजर दोपहरा I'm enduring the most painful state of ishq. दोपहर when the heat is maximum, when the pain is maximum. आ बैजा कोल जै हो साडे। आ बैजा कोल जै हो साडे। आ बैजा कोल जै। बैजा कोल जै। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ चिट्ठी पढ़ते ना ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। While you and me are reading
and feeling his love letter, feeling the people who are walking around, if any one of them hears his letter and wants to sit, we should invite him to sit close to us with love, with respect. That come and sit close to us. We are the one who have been stung by ishq, man vidya, man vidya. Abe ja kol jai ho sade, ਅਸੀਂ ਓ ਜੋ ਇਸ਼ਕਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਵੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਓ ਜੋ ਇਸ਼ਕਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਵੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਜੈ ਹੋ ਆਇਓ ਜੋ ਡੰਗੀਆਂ ਵੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਓ ਜੋ ਇਸ਼ਕਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਵੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਜੈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਓ ਜੋ ਇਸ਼ਕਾਂ ਅਸੀਂ ਓ ਜੋ ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਫਜ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਆਖਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ May he become merciful to you too. And we feel he will, because these are so beautiful days and time, that he is showering his grace upon everyone who comes to his doorstep. ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਫਜ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੋਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਫਜ਼ਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੋਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸੁਖ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਹੋਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੇ ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਹੋਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਰੱਬ ਸੁਖ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਇਸ਼ਕਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹਲੇਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇੜਾ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
सिर्फ तां हो सकता जे अपने अंदर शक है। फिर कदी नहीं हो सकता, भावें छोटे तो छोटा काम हो। आप जिस रस्ते ते हाँ तू ते मैं, ये अपने आप नू पछाणन दा रस्ता, उच्चियां रावां ते तुरन दा रस्ता, तीर्थां अंदरले तीर्थां ते यात्रा दा रस्ता, इश्क दा रस्ता। कौन नानक के खेल कठन है, कहंदे प्रेम दा खेड है। प्रेम दा खेड बहुत औखा हुंदा है। कि तेरे च हिम्मत है? अपना आपां नूं शक नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। शक कमजोर मन की निशानी होती है। आपां जिहदे नाल रहिंदे और जिहड़ा अपने नाल रहिंदा परमात्मा, वो कोई कमजोर जी चीज है? किड्डे वड्डे ब्रह्मंड चला के बना के उन्होंने चला रहा। Just few months ago, कुछ महीने पहला ही साइंसदानों ने दिखाया कि इन्हां सूरजां तो परा एक होर सूरज जिहड़ा अपने सूरज नालों 10 अरब गुना वड्डा, आपां सोच नहीं सकते। एडी वड्डी ताकत अपने नाल रहिंदी दिन रात। आपां कोई छोटे जे बंदे हां। This passage we are on, you and me, the path. This is a path of our growth, self growth. Which takes place through meditation. The path to recognize who you and me are. And we can only reach the destination if we have this thing in us that it is going to happen. I am going to do it. Only then. Otherwise, never. Skepticism, self
doubt is the fatal enemy of our growth, or for any project we undertake, for that matter. If we are doubting it, then we can never reach the destination. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਿਹਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਜਿਹਾ, ਲਾਲਚੀ ਜਿਹਾ। The path we are on to is to recognize who we are. What we are today, it is the result of our own habits, doing things over and over and over again throughout the ages. We have become this way. Egoistic, angry, greedy, insecure, selfish, jealousy, all that. God did not make us like this. Can you ever think that God will create somebody like this? No. He had given us the freedom either to live by following the world or our mind, or to live as He tells us to live. We have been following our minds. Now we have to go back. We made mistake long time ago. This path is regression, going back. 180 degree turn. So the confidence in us is must. Is must. ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸਦਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। See, feel his ishq for us in his letters. Every word, every line is oozing with ishq. Oozing with ishq. Nimae sanu odiya mohabbataan ne maariya. Oh, my mother, I used to be very strong-headed. You remember? And look at me now. His true love has killed me. How powerful his love is, that he can kill somebody like me. नहीं तू तो ठीक है, तेनू किल करना तो सौखा सी, साडी गल हो। निमाए सानू ओदिया मोहब्बतां ने मारिया। निमाए सानू तू काली काली ना पढ़ी, नहीं तो फिर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਮਾਏ ਸਾਨੂੰ चल खुल के गाइदा गाइदा अंदर। निमाए सानू ओदिया मोहब्बतां ने मारिया। जिथे वगदी प्यारां दीवानी दर अपने ते सानू बिठा लिया। He has made me sit at his in his court. That's where the wind of love, of humility, of kindness flows in his court. Look at his love. Look at his ishq for me.
He has brought me to his court and says that your place is reserved here every day. And here the wind of humility, love, kindness is blowing. ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨੀ, ਵਗਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨੀ ਮਾਏ,